再过一下子吧，应该。嗯嗯嗯，去nhịp 来 lại 啊，哦。查到了。Aku yun uh, Là sư. aku hamang nhịp lại oh. 哎呀，Tay Thầy cả sinh, tên nhiều. thầy sinh sẽ tệ nhịp. Ờ, mình cho tự nhịp. Ừ. 怎么来？可以了，可 Không 以了，tiếc 真的。mà e dù trời. 好啊，那我们开始啦。嗯，好，大家好，晚安，晚 An on. Jula Oke. Suha. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bertemu lagi ya. Kita bersama-sama setiap hari Kamis kita akan sama-sama belajar bahasa HK ya. Setelah kita libur eh, Idul Fitri. Ya, jadi hari ini kita mulai lagi kelas HKFAS setiap hari Kamis ya. Jam yang sama mungkin hari ini agak sedikit terlambat ya. Mungkin teman-teman yang belum masuk atau yang ini mungkin bisa diberitahu juga. Oke. Oh, ya, saya akan mulai kelasnya. 我们开始我们的课啦。Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran yang baru, kita akan mengulang materi 2 minggu yang lalu ya. 松两个礼拜嘅课，我哋研复习一下。Oke, 好，masih ingat nggak ya kita 2 minggu lalu belajar apa? Hai kita mau 松两个礼拜我哋研复 make ya, 看到了吧？Oke, jadi 2 minggu lalu kita masih tetap sama ya. Kita belajar dari gambar, kemudian kita buat percakapan ya. Oke, ini percakapan yang kedua. Nah, ini gambarnya mungkin masih ingat ya tentang apel dan dua anak ini ya. Oke, masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan mulai percakapannya ya. Materi 2 minggu yang lalu. Ya, percakapan antara Akyong dan Akian. Oke, kita mulai ya. Eh, 开始复习吧. Yang pertama Akyong dan Akian. Akyong dia bilang, Akian cepat ya ke sini ada banyak apel di pohon ini. Ya, oke. Akian 快来看，这树上有好多苹果。Trong Oke, khoai loại con,耶稣 快来看，ห้อง 有很多苹果。树上有很多苹果。Oke. Nah, Akian jawab apa? Apa kamu mau panjat pohon? 你想爬树吗？Rồi nhì xong hạ su mày. 想爬树没？Oke. Jadi Akion jawab lagi, Không sayang, saya tidak bisa. có 可惜我不会. chữ ngày mười. Boy. Oke, Akian jawab lagi, tidak usah khawatir, saya ada akal. Pohon ini digoyang-goyang sebentar sudah bisa dapat apel. 不用担心，我有办法，摇一摇树就拿到苹果了。你是有力，我有办法，摇一摇嗯树就拿到苹果。诶，oke. 好，那现在我们看一下，con 答案。Oke, ini 标准答案 ya. Ini jawaban standarnya ya. Oke, kita review baca sekali lagi ya. Mulai dari Akyong. Oke, mulai. Akian, Akian Akian yung Yong khoai John loại quay Hai lời lỗi con. con. 哦，耶稣 耶稣 Yes, 风 Giêsu 光 有 con 安 有 tô yung ăn苹 tô anto phim 果。của. pilpo.
苹果，你的用嘅 Jawabnya 講話按多蘋果，按多蘋果。有時候我哋聽過夢，我哋客家人會話萬數蘋果， đấy. 耶穌康有按多蘋果，耶穌康有按多蘋果。我哋也做得話萬數蘋果，來看一下哦，萬數蘋果，即一個數項啊，全部都係蘋果啊，萬數蘋果，即按多蘋果的意思。還有一個詞我哋學過，黃秋，聽過冇？黃秋，乜意思？黃秋？全部，全部啊，黃樹上都係蘋果，就是整個樹上都是啊，黃秋嘅黃啊，我哋用嘅黃啊，黃雜樹都有蘋果啊，即係按多蘋果嘅意思啊，萬樹蘋果，萬樹蘋果啊，好，繼續啊。如果說我們要講di dalam kantong kita ada juga mak kantong itu apa? Phao. Phao. Kantong baju, kantong celana. tak mathoi. Tak mathoi. Tak mathoi. Sekarang kita mau ngomong di kantong ini penuh dengan uang. Nyong Ekong. Tak mathoi有按多钱。有時候話萬數蘋果。tak mathoi 萬數錢。唔係數個數，揾一下嘅搭馬推，搭馬推，換搭馬推，萬搭馬推， Mantap matoi kantor 都係錢，對， 都係錢，錯，萬搭馬推都係錢，推，都係錢，係冇？Kadang-kadang ada yang orang itu mulut sudah sambil makan, ketika makan 吃饭的时候 mulut ini masih penuh dengan nasi lalu pingin ngomong mulut masih penuh dengan nasi jangan ngomong. Mancoy. Tôi ăn tô phán Rồi. phong phà. Mancoy fan食飯嘛mancoy 都係飯冇公司飯mancoy mancoy ở giờ 都係做大家嚟講蠻乜嘅東西OK 有時候話人家蠻災桂花聽過冇？聽過冇？蠻災桂花乜意花蠻災桂花安慰講笑話 orang yang ngomongnya ngawur omongnya banyak bohongnya ngomongannya yang enggak benar gitu ya cái gì nào mancoy quỷ pha 不要相信他追鬼话我们中文也可以这样讲嘛對吧quỷ pha mau hi相信cái đầu nhìn jangan percaya man make nggak tentu manwuk manwuk mãi manwu ăn liang manwuk tu ăn liang 不知去按讲係冇manwu 光manwu ăn光ăn quang nha 按多 Penny 全 Penny 打開來manwu ăn quang
Anu Panggil. mae. Wuki, wuki. Seluruh rumah. Oh, Buka loh. Buka. oh, buka. Oh, Manwuk. eh, Ankuong sang terang karena lampunya terang. wah, terang. Terang. Manwuk pakai. Ya. Oke, itu salah satu yang bisa kita pakai di sini ya. Oke. 好，继续啊，老师。OK，好，那带你继续从这里呀。Nah, Akian. OK，想爬树吗？Apa kamu mau panjat pohon？你你想想爬爬树树没？没？哦，sayang Khosi saya tidak bisa. Khosi. Khosi khosi ngai 才 boy 唔會，Woi. boy。然后他说，是是有是有力。力，你有办有法。办法有也一棵有一树棵树就拿到就拿到苹果。苹果对，诶，摇一下摇一下树树就拿就拿到到苹果苹果诶。嗯，好，下一个。真的吗？那就来比赛，谁能拿到更多苹果？Oh ya? Ayo lomba, siapa yang bisa dapat apel lebih banyak? 有樣冇樣，嗯哼，那就來比賽，萬人拿到過多蘋 Pakai 果。 苹 ada 果。 foto苹果. Oke, 没问题，谁怕谁，tidak masalah. Siapa takut? 没问题，会讲你咩？嗯，OK，我拿到一个了，哇，这苹果又大又红，一定很甜。现在轮到你了。Nah, saya dapat satu. Wah, apelnya besar dan merah. Pasti manis. Giliranmu sekarang. Jadi, 我拿到一隻嘅，我伊嘅蘋果又大又紅，一定很甜。比其他輪到你，轮到你。OK，我们看一下答案呢。Tunggu. Oke. Ya, sampai kita baca lagi ya dari atas. Oke. Eh, 从这里呀。Oke. Yuk. 1, 2, 3. 有人有人啱我哦，嘅就就來比來比賽，就來賽，比賽，萬你拿一到拿到好多過多蘋果。蘋 foto 果。蘋果。Oke, akan kong冇冇問冇問題，題，會講你咩？會係講你講你咩？咩？啊，哎，拿拿到一隻拿到大誒，一隻哇，哇，椰蘋果椰蘋果又大大又又紅，一定很一甜，定很甜甜，In 其 Halin 他啊，輪輪到到你你你咯。哦，下一行，我比你力气大。OK，等一下， ini kota 一定会赢你。Saya ini lebih kuat daripada kamu. Saya percaya pasti menang melebihi kamu. bikin uang yang ini Hmm. 容易就得我老師，我講容易， Yang á, 我講贏未贏得，但係我講容易就得我，一定會容易就咩，就得。一樣，oh ya一樣。Yang itu memelihara, Hmm. Pi kita memelihara anjing, ngày giống y条狗, ngày buka yang y 条狗. Yang itu tidak hanya pada binatang ya, termasuk kalau kita yang suka bunga gitu ya, Yongfa boleh, buka yang anto lanfa, anto mỗi quy pha, Yongfa, cho ta, yang ini, ada kolam, kita memelihara ikan. Wukayong anto ngi, yong itu memelihara. Kadang-kadang bukan hanya binatang, bukan hanya tumbuh-tumbuhan,
termasuk manusia. Kalau papa sudah marah, Yonga antai tu moyung. Papa lagi marah ini ya. Sudah dipelihara sampai besar, tapi tidak pernah berbakti. Yong antai. Moyung, moyung. Moyung. Itu papa kalau sudah marah ya. Yong antai na comak kayak. Yong. Ta nếu như có nhiều nhân con nghe ta su ta yong ấy ta su cả là ta yong Tasu tayang. có ta yang mấy ta yong Tayangไม่ตาสุไม่ตายงtayang羽毛球比賽羽毛球比賽我哋唔填看電視，唔填看 YouTube 我哋就問朋友萬年大洋嘅迪拜萬年大洋嘅大洋羊都memelihara 比如說我哋唔知大家有聽過嘛？食肉不以養肉。 makan cacing makan daging食肉不以養肉。 oh tidak usah 不以不如吗？老師不如。不如對不如養肉。 daging kambing itu apa sih artinya? daging kambing daging kambing bukanไม่養肉 yang 養肉ไม่養肉 養肉 itu gini kalau kita lagi baru-baru ini kita libur ya dan Fongka emang Fongka lalu kita biasa hari capek kerja ya 平常時做事按唔閒按開放假yo ngatain mak itu msiong cho apapun tidak ingin dilakukan sudah ingin bermalas-malasan. Nah itu artinya apa? Kita makan daging banyak itu percuma ya, lebih baik kita ini istirahat. Jadi daging kita ini merasakan istirahatnya. Nah orang kalau sudah nggak kerja itu lalu tidur-tiduran terus, akhirnya jadi apa? Gemuk kan? Betul nggak? Tidak ada istirahat, tidak ada olahraga, tidak gerak, lalu malas-malasan, makan tok di rumah. Jadi akhirnya ngomong apa? Senyuk pui, yongyuk. Kita ngomong kita lebih enak istirahat deh, nggak mau kerjain apa-apa. Itu yongyuk. Yongyuk itu apa? Daging kita menjadi besar. yang sekalinya yang sekalinya. Jadi berarti kita bermalas-malasan, badan kita menjadi gemuk, memanjakan tubuh. Memanjakan tubuh kita ya, yongyuk. Itu ada satu istilah itu ya, senyuk pui yongyuk, semak enyuk pui, istirahat aja dagingnya itu perlu dipelihara. Akhirnya apa? Gemuk. Ngài bị nhị lít có thai lít nhị thiên với yang nhị yang ta yang em mò ta su em mò mà nhị yang mà nhị su ada satu istilah lagi mengenai yang ini ya, misalnya ketika kita sudah berumur ya, tenaga kita kan berkurang ya. Hemo. Kan kalau masih muda enggak terasa, aku enggak terasa. Aku helsang enggak terasa. Nah, yang sudah ada umur, 我们会说什么? Kita akan ngomong, ngaden lao ya, ngaden những hima nafas, yang yin. Artinya apa? Nafas kita kalah dengan orang lain. Kita kalau suruh naik tangga 4-5 lantai, kalau sudah tua itu ngos-ngosan gitu kan? Hima yang yin. Hima
我们的气tidak nafas kita kalah. Yangin itu artinya kalah. Ya. Ngai mo an to qian, ya qian yangin oh. Ya, kita kalah dengan orang lain dalam hal ekonomi misalnya atau dalam hal apa? Yangin. Pakai istilah itu. Lause, itu kurang lengkap ya. Ngai pi ni ko thai lit. Tulisannya itu kurang lengkap itu dia. Ya, betul. Ngai pi ni ko thai lit. Tocha, 10分tocha. Ngai pi ni ko thai lit. Ngai pi ni ko thai lit. Chọ. 一天威人pi ni ko thai lit. Chọ, 10分tocha. 是道歉了，是。有时候打吃打的铁块，打的铁架少了两个字母。我比你个太厉，天我养你啊。OK， 等一下加了。OK， 好，那继续啊。继续。 OK， selanjutnya ya, Aken ngomong lagi. Aqiang 糟了，输倒了，主人一定很生气，快跑！Aqiong celaka, pohonnya roboh, yang punya pasti marah. Ayo lari. Aqiong bao lạc liao, su tao hạ hỉ. Chú nhìn này nhất định phải phát kèm. Kiong khoai chạy. Oke. Aqiong jawab, 我还没拿到苹果, saya belum ambil apelnya. Ngài hàm tiền là tàu苹果. tiền拿到苹果. Oke. 你要等警察来吗? Mau tunggu polisi datang tangkap kamu. Hỏi lời cảnh sát lời chọn. Nói cảnh cảnh sát来抓你没？抓你没？呀。OK， 那我们再读一遍啊，从上面这里。OK， 来1、2、3。Ngài比你高太力，你一定会养你。OK， selanjutnya Aqiong cao lập liao chú tao hạ hỉ nhìn định phát kèn Kiong khoai kia. OK， Ngài很忙拿苹果。Ngài很忙拿苹果。ngài很忙拿到苹果也做得啊，ngài很忙拿到苹果。要接一下电话。OK， 最後你愛定警察來捉你咩？Pencuri itu apa? Pencuri. Cete. Cetku. Mỗi nhìn xuất chet mà ho. Lại nhìn xuất cetku. Cetku. Ya, ku itu laki, ma itu perempuan. Pemalas kalau laki Lansuku. Kalau perempuan Lansima. Oke. Itu Hak Kanyin paling nggak suka itu. Kalau diomong Lansima itu rasanya malu sekali. Lansima. Ya. Ya, orang Hakka harus rajin. Nggak boleh malas. Dibilang Lansima. Anwi mà à? Anwi takut. Oh. Saya takut anjing. Wikeo. Wikeo.
Hmm. Tiếng nói mà biết là gì? Apapun tidak takut. Mà ai tu Kiang. vì Mak itu mvi, mak itu mkiang, mak anh itu với mvi. anh với thường anh Kiang. thường chăng Ankiang, itu persamaan kata ya. oh Hmm. Dan biasanya itu Anwi itu sesuatu yang lebih condongnya, condongnya itu lebih negatif. Kalau perasaan saya ya, biasanya itu lebih ke condong negatif. Wimae, wimae. Hmm. kalau anh chăng Kalau ke yang benda belum tentu. oh, Hmm. Kadang-kadang kita ada ngomong kiang pa. Kiang pa belum tentu negatif loh. Ngài kiang pa song ngài kiang pa song pan song keep ngài kiang pa liu keep ngài kiang pa liu keep saya takut saya akan ketinggalan kelas ngài ơi hao hao tu su ngài an kiang liu keep tapi bukan ngomong ngài an vi liu keep enggak Kiang. an kiang jadi lebih ke positif. Kalau yang negatif kebanyakan ngomong an vi. Misalnya ya ada kotor gitu ya, ada ada sesuatu bikin kotor gitu. Kita mau, woi visi yo, betul nggak? Anme, woi visi. Tapi nggak ada orang mau oh kiangsi nggak? Betul nggak sih? Betul Kiang nggak? Awai Si,老师, Kiang Awai Kiang Si. woi si, kiang woi si itu adalah, iya, bukan bukan woi kiangsi, ke kiang woi si. Kiang woi si itu kaget lebih ke kaget. Hmm. Hmm. Jadi saya lebih melihat lebih menuju kepada agak negatif. Yang itu lebih ke agak ke positif. Walaupun dua-dua takut. Gitu. Oke. Contoh apa ya? Misalnya Kiang ya. Nhìn thấy nhiều sách gì này cái sách gì này hành xây giờ vẫn sự cái Kiang phúng sản. Dạ, Kiang Oh Phúc ya San. ya, yo là sự Nhưng mà You. Kiang Kiang Phong phúng Sang. sản sách gì này sách gì này cho Kiang Kiang kaget Phúc gitu ya. San. Kiang Phong Sang. 就是Kiang phúng sản nhưng mà Kim Hồng San. Keng Hong San, iya, yang punya anak tahu itu. Ya. Sampai dari zaman dulu sampai sekarang masih Kiang Fung San, ya kan? Itu Ya. obat abadi itu. 小孩子都是一定会吃 Kiang Fung San. Nggak ada apa-apa gitu kita kasih Kiang Fung San. Supaya nggak masuk angin, gitu ya. Sama dengan tolak angin ya jadinya. Iya. Sifatnya seperti tolak angin jadinya. Kiang Fung San. OK，Oke. 好，那这个我们复习完了啊。Hmm. 嗯，这个有英语化的，mungkin ada yang mau coba langsung lihat percakapannya. 可以啊，Orang mungkin ya. OK，2个人。OK，OK，可以，我可以啊。好，好，丽萍姐，嗯，耶，耶，还有一个呢，丽萍同曼妍，từng ngày mà mày 嗯嗯，应该。好，拿过来哈，好，可以死了。阿健，姜快乐来看，耶稣ห้อง有很多苹果，ôi bà su này 可是我唔會， sư dụ lý ngài yêu bản phạt yêu ý hà Giêsu chú na tao bình của 有人麼？那就來比賽，馬年拿到嗰多蘋果，
Mò munti. Ừ.抱歉，抱歉。Mò munti. Bòi chăng gì mẹ? 嗯我拿到一只嘅，伊嘅苹果又大又甜，又大又红，一定会很甜，今下领到你嘅。 Ngày pini có dụ lý. Ngày ngày tinh bòi yang nhỉ. 阿强，烤辣了，伊嘅收到嘅，主人一定会发现，赶快食下， Ngay hành trên là tàu biển của 你爱等警察来捉你咩？ nó. 嗯 嗯，lari mari cia kapang. Dạ, Dạ, dạ. cia Ya. cia ini ada satu istilah ya. Kalau misalnya ada perempuan, biasanya dialog perempuan ya. Kalau perempuan Tiongkok dulu itu kalau perempuan tidak boleh sering-sering keluar rumah ya. Sukanya disuruh di rumah, di dapur gitu ya. Nah, kalau perempuan suka keluar-keluar rumah, suka jalan-jalan, Hakkanyin ada satu istilah. Ada yang tahu? Chả xong chả hà. Pak Siapa? Katanya ngày apa ame cuy wa ngày chak mi ma. Oh, Siap Mima, bukan Lak Siap Ma ya. Tio. Siap Mima. Jangan hao chak. Suka jalan-jalan, suka keluar rumah pergi-pergi gitu ya. Chak mi ma. Sebenarnya Cak Mima, nggak bisa tahan di rumah gitu ya. Cak, pakai istilah Cak. Cak Mima. Tapi kok nggak ada yang Cak Miku kok. Kensin. Kensin. Kalau laki-laki keluar rumah itu lumrah, itu natural. Tapi kalau perempuan keluar rumah dia olok Cak Mima. Mua nhìn cho đệ sử dụng chút một. Uống bài hay ngàn này hả? Kín hàm bơi hả? OK，好，还有人要吗？ Anh như nhìn ai吃吗？有吗？我好，那如果没有，那我们就先复习到这里呀。原本亦嚟學新嘅東西哈。好誒，又係共用嘅土法，不過呢就非法來講用嘅我講，bagaimana kita ngomong dalam percakapan. Masih yang masih ingat gambar ketiga apa ya? Tentang apa? Mana gambarnya? Gambar ketiga. Oh. Gambar pertama kan tentang papa pergi, lalu dia main komputer, lalu gak belajar. Ya itu gambar pertama ya. Gambar yang kedua tadi ya. Pingguo ha.ที่สามแกคิดแต่หมอ cho tàn cao à. cho cái than cầu cái ha. cho cho cái than cầu cái. Thì cái故事呢需要三个人，不过前面就两个人，後面就阿爸講法。萬人愛做阿姊，萬人愛做老妹，來吃下身。Ada yang mau coba? 阿姊又可以啊，就得啦，老師。好，你變做阿姊哈。老妹呢？萬人愛吃下身。Nghe là sao? 好。快就找老太哦。好，等下還有一個就做阿爸哦。Apa ke?
好，阿爸就简单，一句话就好诶。来，先讲一下第二，哎，做阿伯呀，好，来，邱老师你还在哈？在老师在。嗯，好，我们读一下印尼文，有一个印象哈。先读一次印尼文，从头到尾，OK？好，你当妹妹哈？老师还没有分享屏幕哎。还没吗？还是啊，没有，哎啊，我的天呐，还没分享哦！哇哦，看到了吗？现在？看到了老师。看到了，好的，对不起，对不起。嗯，我以为分享了，糟糕。哦，这个图画哈，大家很記得啊。做個蛋糕，来，我再畫一下這個，來，那麼我先來還是邱老師先來？都可以了，老師。嗯，好，那我先來吧。好好。Dek, kamu ingat tidak tanggal 10 hari apa ya? Hari Kamis. Itu mah saya tahu. Tanggal 10 adalah hari yang istimewa. Hari ulang tahun pernikahan papa dan mama. Oh iya ya. Kalau begitu kita harus berikan hadiah untuk papa mama. Uang kita nggak banyak. Kita harus bikin hadiah sendiri. Oh, bagus bagus. Bikin apa ya, Kak? Saya akan buat satu kalung buat mama. Nah, kamu bisa bikin apa? Saya bisa gambar. Saya mau gambar kue tar dua susun ya. Setuju. Kweternya warna kuning kesukaan papa ya. Kak, kita bikin apa lagi ya? Saya ingat di lemari es ada roti tawar loh. Kasih sedikit selai strawberry supaya lebih cantik dan lebih enak. Iya, tapi mama nggak suka makan manis. Separuhnya nggak usah dikasih selai ya. Papa dan mama sudah pulang. Papa, Mama, selamat ulang tahun pernikahan. Ini hadiah buat papa dan mama. Papa suka sekali dengan hadiah kalian ini. Cantik sekali. Terima kasih. Anyung yi mo. Eh, Nggak sulit kan? Jason. Suasen. Oke. Oh, 呢邊同阿貴先來。老妹，你記得冇？10號係乜嘢日？拜謝耶，我知10號係按特別嘅日，係呀，阿爸阿妹嘅結婚紀念日。oh Chứ ngày tên như oi pun apa me dia me 用品，用品，哎，纪念品， dia mà em là sự Người ta khởi qua禮 mãi 物，禮物，礼物， lý vượt 禮物 à 紀念品。纪念品，禮物 hadiah。oi pun apa me lý vượt 我的人嘅錢按少，自家做好誒。oh oi cho mà chị 我做伴，我想伴阿妹做開練，你愛做乜嘢？ngày trước tại phải ngày oi pha tan cầu liồng liồng 用钱，liồng chân 亮 liồng 錢，chân 亮 liồng 錢。chân ngày pha ngày pha tan cầu liồng chân nhỉ 亮錢蛋嘅蛋糕。ngày pha liồng chân cái蛋糕我同意。蛋糕
愛愛黃色，阿爸中意黃色嘅蛋糕。Chị ngày oi cho mẹ là 我記得佢誒誒誒誒是狼龜嗎？鐵盔啊鐵盔鐵盔，鐵盔S 鐵盔有麵包。ท I wanted chao mì chang chao mồi chang I wanted chao mì chang có có ăn chang dạ có sật 阿妹唔中意食咁甜嘅，一般都冇半種， tidak usah 唔是，一般唔是塗草莓醬，草莓醬，草莓醬草莓醬。阿爸阿妹做屋企嘅， chọn lời tôn lọ ye 做女嘅， ba mẹ chồng gì không chắc đẹp chạy à tốt đẹp à apa nih apa ame kyungsi bukan kyunghi ya kyungsi selamat kyungsi apa ame mak ke chặt phun nhảy chi nhánh chặt phun kinh nhâm nhỉ chặt phun kinh nhầm nhỉ Ye hệ bồn apa ame cái lý vật. Wow, ngày tên ăn suy thì cái tên cái đi vụt ăn chiang to chia hào apa 就十分歡喜哦apa 十分歡喜生日呢注意哈apa ame 老師 好kalau hadiah itu liwut dengan volley bedanya apa ya? Volley itu biasanya gini untuk orang lain ya, yang misalnya kita diundang ya, dia ada dia mengadakan pesta. Khi hỏi cái cho mẹ bị con mà sinh nhật yan phi ya, kết hôn yan phi ya, ngày tên ai sung volley. Ya. Itu kalau misalnya biasanya woman memberikan kata ucapan dengan apa ya, memberikan hadiah, memberikan zuhe ya, memberikan ucapan selamat melalui dengan memberikan entah itu volley itu berupa sekarang fungpao ya. Kebanyakan orang-orang sekarang tidak memberikan benda barang, tapi memberikan itu bisa. Ya. Volley itu biasanya dia undang kita memberikan volley. Ya, hao老師。好. Ya, itu volley. Kalau misalnya ada yang mengundang kita pesta ya, kita bawa volley, gitu ya. Kalau misalnya kita lagi pergi, habis jalan-jalan nih, ada liburan panjang, Fong Chong Kang, ngatain Cui Hili Hang, pulangnya bawa oleh-oleh, apa itu? Tenlu. Tenlu, betul. Ya, tenlu. Tenlu. Betul. Tenlu itu biasanya pulang dari jalan-jalan ya. Hao.
OK，不错不错。呀，我们来看一下我在这里做的啊。Kamu ingat nggak tanggal 10 hari apa? Là moi kita mo, 10號係乜嘅日子啊？老妹記得冇？老妹你記得冇？啊，10號係乜嘅日子啊？10號係乜嘅日子啊？禮拜四。ngatain拜四ya cotet ha. Nah, kalau kita biasa sehari-hari, 平常時ngatain客家人除咗拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，禮拜，係冇？拜四。Kalau misalnya yang agak resmi, itu ada yang pakai senki. Senki ye, senki ni, senki sam, senki si, senki senki liu. Senki ni. Ya, itu kalau agak resmi. Tapi kalau percakapan, kita biasanya bisa pakai lipai, payit, pai sam, dan seterusnya. Ya. Oke. Itu saya tahu tanggal 10 adalah hari yang istimewa. Hari ulang tahun pernikahan papa mama. Iya ngerti. Itu sih aku tahu ya. Iya ngerti. Yitke ada yang dulu pernah ngomong ya. He apa ame kiat fun kinyamnya. Apa ame kiat fun kinyamnya. Kinyam. Kinyam itu apa? Kinian. Kinian Kinian. peringatan. Peringatan. Kinyamnya. Jadi makai ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita ada hari apa ya, peringatan ya. 譬如講我哋人話Sangit hamto cotek mo ya. Iku sangit itu hari kelahiran. Cotek mah kinyam gitu. Sangit, kinyam ni sangit. Ya. Kinyam ni manin ke sangit. Kinyam mama ke sangit. Tapi mau nhìn conว่า mama ke sangit kinyam gitu. Mau aneh kong. Ada satu peristiwa, you make 事情, you make 做 make 事情 itu untuk kenang-kenangan. Misalnya kinyam, kita bisa ya, misalnya kita pergi ke satu tempat, lalu kita beli souvenir, nah, mai con loy, cho kinyam, kinyam, jadi bawa pulang untuk jadi kenang-kenangan. Oh, saya pernah pergi ke tempat itu. Misalnya sekarang kita ngomong ke luar negeri, mau beli kenang-kenangan apa ya? Kita habis pergi ke Jepang misalnya, atau pergi ke Tiongkok, Zhon Tongsan, Hi Zhongguo, Zhon lo mai di Kinyampin, ya, benda-benda yang bisa untuk kenang-kenangan. Oh, habis ke sana gitu ya. Ngelihat barang itu kita tahu, oh ini adalah barang yang berasal dari negara mana gitu ya. Kinyampin. Nah, pin itu barang ya, kinyampin. Kinyamnyit itu hari untuk memperingati seseorang ya. Kiat fun kinyam gitu ya. Orang menikah biasanya apa namanya, ada tanggal tertentu di mana akan dirayakan satu keluarga. Ya, nanti kita di belakang akan bicara tentang hari-hari pernikahan. Kinyam apa aja ya, ada banyak. Oke, iya ngerti. Sebhal hari ti pie ti ite ya cote ya. He apa ame kiat pun kinyam Heo, ngaiten oi sung liu sorry ini salah ketik. Liwut sung li pun apa ame. Sung li pun apa ame. Sung liwut pun apa ame juga boleh ya.
Heo, ngaten oi sung li pun apa ame. Sung li u ya boleh. Ya, sung li wut pun apa ame. Gitu ya. Saya baca sekali lagi. Nanti kita ikuti bersama-sama. Lao mai kita mo. Sắp hao hay mặc cái nhiệt tệ à? Bài si. Ý ngày đi. Sắp hao hay gì ra thịt phiệt cái nhiệt tệ. Hay apa ame kết phun kỷ niệm nhiệt. Hay ngày tên oi sung li pun apa ame. Yuk, ikuti ya. Thay cái kyung ha lại kyung ha lại thu à. Lao mai kita mo. Sắp hao hay mặc cái nhiệt tệ à? Lão mai kita mo. Sắp Sắp hao hay mặc cái như thế. Bài si. Bài si. Ý ngày đi. Ý ngày đi. Sắp hao hay gì ra thịt phiệt cái nhiệt tệ. Sắp hao hay gì thịt phiệt cái như thế. Hay apa ame kết phun kỷ niệm nhiệt. Hay apa ame kết phun kỷ niệm nhiệt. Hay ngày tên oi sung li pun apa ame. Hay ngày tên oi sung li pun apa ame. Lanjut ya. Ya, uangnya kita nggak banyak. Ngày tên tiền to. Ngày tên cái tiền to. Ngày tên cái tiền to. Ai xuất cả cho lì vật. Ai xuất cả cho lì vật. Ai xuất cả cho lì vật. Hào, ai cho mặc cái này. Hào, ai cho mặc cái này. Ngày cho một條改練本阿妹。Ngày cho một條改練本阿妹。Ngày cho một條改練本阿妹。改練本阿妹。你會做乜嘅？你會做乜嘅？你會做乜嘅？我會畫畫。我會畫畫。我畫一隻乜嘅？兩層嘅雞蛋糕。我畫一隻兩層嘅雞蛋糕。Masih ingat雞蛋糕ya? Kalau kue tar kita menggunakan kue tan kau. Kalau kue tar untuk ulang tahun kita ngomong apa? Sang nhị than cầu. Sang nhị than cầu. Sang nhị than cầu. Kalau pernikahan? Yat phun than cầu. Yat phun than cầu. Ngài với pha pha, mà nhìn với pha pha, dù nhìn ăn với pha pha mò. Và ca cái dù nhìn với pha pha mò. Em xấu tệ. Dù nhìn ăn hao pha pha ha. Hảo, tiếp hạ hi chú là 赞成同意tadi Li Pinว่า同意也做得赞成也做得赞成雞蛋糕圖阿爸最中意嘅黃色雞蛋糕圖阿爸最中意嘅黃色ya. Jadi kue tarnya digambar dengan atau dilukis dengan warna kuning yang paling papa suka ya. 最中意嘅黃色。贊成雞蛋糕圖阿爸最中意嘅黃色。Sekali lagi ya dari atas ya. Ngày tên tiền to, ai xuất cả cho lì vật. Ngày tên tiền to, ai xuất cả cho lì vật. Hảo, ai cho mà cái này? Hảo, ai mà cái này? Ngày cho một條改練本阿妹。Ngày cho một條改練本阿妹。你會做乜嘅？你會做乜嘅？我會畫畫。我會畫畫。我畫一隻兩層嘅雞蛋糕。我畫一隻兩層嘅蛋糕。贊成。贊成。雞蛋糕圖阿爸最中意嘅黃色。雞蛋糕圖阿爸最中意嘅黃色。
to set. To set. set. Kita lihat di sini ya. Memberikan warna. To set. Tapi ada yang orang akan mengatakan song set. Song itu sangmian de sang. Song set. Song mai set ah. Hakanya ada yang pakai kata song di sini. Ya. Tidak selalu ada orang mengatakan to. Kadang-kadang itu song set. Ada juga mengatakan itu. Ya. Song, pakai song. Itu hak kanyin. Kadang-kadang pakai istilah itu. Oke? Kak, kita bikin apa lagi? Ini sudah gambar selesai ya. File to cái than cầu pha hệ tèo cái lòng mới chu lại mun aji ya. Aji, ngài den han oi cho mà cái apa lagi? Han oi cho mà cái. Aji, ngài den han oi cho mà cái. Ngài kita siet kui, nah ini pingxiang ya, di dalam bahasa Mandarin kita mengatakan pingxiang. Pingxiang dalam bahasa Hakka adalah siet kui. Siet ini adalah salju sebetulnya. Ya. Siet kui, ini lemari es. Lemari es ya kan, di dalam bahasa Indonesia kan seperti itu, lemari es. Siet kui itu. Siet kui itu di dalam. Xiết khuy tuổi, yêu ta nhìn với cái tuổi ở cái xiết khuy tuổi hàn yu miên bao. Ngài kita xiết khuy tuổi hàn yu miên bao. Terus di sini dikasih sedikit selai strawberry supaya lebih cantik dan lebih enak. Wun ti chao moi jiang go hao kon. Go hao kon. Ya, lebih indah, lebih cantik. Kojang. Kojang ko hao kon bisa ya. Ko hao kon. Ya ko hao set juga lebih enak rasanya karena ada strawberry. Wun ti chao moi jiang ko hao kon. Ya ko hao set. Mama tidak suka makan manis, separuh nggak usah dikasih selai. Ame zhong yi se tiam ge. Ame zhong yi se tiam ge. 一般是问果酱，果酱kalau kuojong ini selai dalam istilah yang lebih umum ya. Kan selai itu ada macam-macam. Kadang-kadang ada selai nanas ya kan. Itu kan juga dari buah-buahan. Jadi kuo itu sui kuo, buah-buahan. Jadi ada selai buah gitu ya. Kuojong ini adalah selai, istilah untuk selai secara umum. Taika tu yung ge kuojong. Kalau caomoyjong berarti dia pasti strawberry karena caomoy adalah strawberry. Kuojong ini lebih ke umum. Ame yi setiam ge. Jadi mamanya nggak suka makan manis. Kalau misalnya kita mengatakan tiampin, apa itu tiampin? Dessert. Tianpin, ya bahasa Mandarinnya tianpin, tiampin. Jadi berarti dessert itu pasti manis ya? Iya. Setelah Taichon, setelah makan pesta besar sampai terakhir biasanya ada tianpin, ada makan manis ya, untuk pencuci mulut gitu ya, dessert. Oke. Kadang-kadang berupa apa ya, puding gitu ya, bisa dipakai. Kalau di Tiongkok kadang-kadang itu mochi itu dikasih mochi, itu juga manis kan. Ya, ayo kita ulang yang ini ya. Aji ngai ten han oi cho ma ke. Chị ngài tên Hà Nội cho mà ngài Ngài ký tệ xiết khuy tu hàn yu miên bao. ngài ký đẹp xét quý tu Hà Nội vào Wun ti chao moi jiang go hao kon. ôn tịch trao mồi trong có hậu con Ya go hao se. và có hậu sự Ame zhong yi se tiam ge. Amen chung ý sức tầm kể
一般唔是温果酱，一般是温果酱，是温果酱. Oke, kita lihat di sini tadi kita sebelumnya itu kita bilang to, ya, to set, memberikan warna yang ngecat ya, diberi warna to set ya kan. Nah, di sini kalau selai kita menggunakan istilah wun, ya, wun guo jiang, wun cao moi jiang. Nah, sekarang kita ngomong kalau to guo jiang cho tại mo. Cô chung. Yu nyingannya kong mo. Có tại thủ cô chung. To đi guo jiang hi. Có tại. Cho tại. Ya. Antara to dan wun, ya. Itu orang-orang mengatakan kalau to itu dibuat rata gitu ya. Itu lebih ke apa hasil yang rata gitu ya. Itu to. Nah, misalnya apa? Misalnya kita pakai lipstick. Perempuan kalau pakai keosun kau, lipstick keosun kau. I to keosun kau. Kita kalau pakai lipstick merata nggak sih? Pasti rata ya. Nggak sampai pakai lipstick itu apa amburadul gitu enggak kan. Makanya to. Jadi dia menggambar dengan rapi gitu ya. To keosun. Tidak mengatakan wun keosun. Enggak loh. Ya kan. Tapi wun itu dalam arti apa action atau tindakan yang mengoleskan. Itu pakai wun. Wun. Ya. Jadi tindakan seperti ini ya itu kita pakai istilah wun. Ya. Itu untuk dua kata ini yang mirip ya, tapi sedikit ada beda. Kalau to itu lebih kerapi, ya merata gitu ya, to. Oke, mirip sekali ya dua-dua ini. Oke, hao. Oke, sekali lagi ya. 第三个再来一次. Aji ngai ten han oi zo ma ge. Aji ngai Aji tian nghe han tên hành trôi oi mà to kể. ma ke. Ngai ki de xie kui tu han yu mian bao. Nghe cái tờ xe quỷ Kita tu chet kui hành tu du han miền yu bào. mian bao. 温迪草莓醬個好看也個好食， Quân Quân địch sau ít mấy thảo trong mồi có hậu giòn có còn hào và có hậu con sức. và có hào sức. 阿妹唔中意食甜嘅，一般唔是温果醬。 Anh Ame em em chung ít chung sức y tiệm rất kê. thiểm kề, ít Ít ban ban em sư sư vun của của trường. trường. 唔是温果醬。OK，好，第四，阿爸阿妹轉來耶，爸爸媽媽不讓，轉來耶，轉屋卡來耶，轉來耶，阿爸阿妹轉來耶。Kalau kita habis pergi, pulang, kita juga lapor ke papa mama. Papa mama ngacon loh ye. Kita sudah pulang gitu ya. Jadi nggak diem-diem gitu ya. Oi cut mun, oi wati, con loh ya, oi wati, hemo. Kita harus memberitahu papa mama kita sudah berangkat atau mau pulang semuanya ya. Cufu apa ame kiat fun kết hôn chu nian, itu yung tiga kết hôn chu nian. Jadi berarti pernikahan ini. Nah, kalau bahasa Mandarinnya zhou nian. Nah, kita hakfa kalau mau pakai hakfa kita boleh mengatakan chu nian. Chu nian kinyam kuai lo. Kyung hi ha, sama kyung hi ya mo. Kyung hi apa ame boleh lo, cote oh, ya. 祝福阿爸阿妹結婚周年紀念快樂！祝福阿爸阿妹結婚周年紀念快樂！恭喜阿爸阿妹結婚紀念日快樂 juga boleh ya, kita terserah mau pakai yang mana.
Oke. Iye he sung pun apa ame liwut. Iye he sung pun apa ame liwut. Ngài tên十分喜欢你的送的礼物，做去按量多恰，做去按姜 juga boleh ya，做去按姜，做去按量，boleh dua-duanya. Jadi kita bisa pakai dua ya. 做去按姜，做去按量，十分多恰，apa ame siap apa ame we siap. Ya. Ayo kita baca satu kali ya. Apa ame con lo ye? Apa mecon lo Ame ye? con lo ye. 祝福阿爸阿妹結婚周年紀念快樂。祝福阿爸阿妹 Ame kết hôn chu kết nhật hôn chủ nhật kỷ niệm快樂。Iye he sung pun apa ame liwut. Ye he sung pun apa ame liwut. Ngài tên十分喜歡你訂送嘅禮物。 Ngài Ngài tên tên sức sự phân sĩ phồn ơn nhị tên tên xuống nghe lì nghe vụt lý vụt. 做去按量多恰。 cho khi Cho ăn khi yang liên tốt tốt cha. siap. Di sini kita akan melihat bahwa ada pakai chiffon. Kita biasanya juga pakai kata cungyi. Jadi sebetulnya cungyi dan chiffon itu sebetulnya sama ya. Tungyong ke ci, tuzo tak yong ya, bisa pakai dua-duanya. Ngai chiffon mae, ngai cungyi mae. Ngai chiffon set misalnya apa? Ngai chiffon set sui guo, ngai cungyi set sui guo. Boleh ya. Jadi chiffon atau cungyi terserah kita mau pakai yang mana. 好，多謝要問題冇？老师，我要问蛋糕呀，可以说蛋糕做在我们是给蛋糕，蛋糕做得的，蛋糕呀，蛋糕，呀，谢谢老师。是的，切。好，从头到尾从头到尾 dari awal sampai akhir，从头到尾istilah ini ya dari awal sampai akhir，从头到尾，从头到尾怎样？Kalau kita mau membicarakan apa? Dari awal sampai akhir bagaimana? 会讲故事，会讲事情。從頭到尾講故事從頭到尾you tell you me ya, ada kepala ada ekor ya, jadi cerita tidak sampai tengah-tengah hilang gitu habis. 從頭到尾ya, you tell you me ya, ada kepala ada ekor, me itu ekor ya, 從頭到尾。從前面開始念講你嘅哈，大家來哦，準備好嗎？準備好。準備好ya. Lai. Adik, kamu ingat tidak tanggal 10 hari apa? Lai, Nhi Sam. Lão Moi. Lão Moi. Kita Sepau mà anh nghĩ tệ. Ini teh hari Kamis. Paisi. Paisi atau Paisi ya. Itu saya tahu tanggal 10 adalah hari yang istimewa, hari ulang tahun pernikahan Papa dan Mama. Iya, Sepau apa ame kinyamnya. Oh iya ya, kalau begitu kita harus berikan hadiah untuk Papa Mama. Heo. Dan Sung li pun apa ame. Kan uang kita nggak banyak, jadi kita harus bikin hadiah sendiri ya. Hollywood. Bagus, bikin apa? How? Saya akan buat sebuah kalung buat Mama. Kamu bisa bikin apa? Saya bisa menggambar. Saya mau gambar kue tar 2 susun ya.
大威花大花，威花花，大花一扎成Leong Chen Chen Getan Kau. Setuju ketannya warna kuning kesukaan papa ya. Sansen Ketan Getan Kau Kau Tu apa Cui Cui Ye Wong Set. Kak, kita bikin apa lagi? Aci, Aci, ojo make. Han oi make. Saya ingat di lemari es ada roti tawar. kita Kita siet kui tu Mienpao. dikasih sedikit selai stroberi supaya lebih cantik dan lebih enak. Buntit Hao Hoi Moi Jiong, Jiong, Ho Hao Kon, Ya Hao Oh, hause. Mama nggak suka makan manis, separuhnya nggak usah dikasih selai. Ame Chung Isa Chiam Cumi Ge, setiam ye. Yipan Pan Subun Subun Jiong. Jiong. Oke, papa mama sudah pulang. Apa Papa Pecong Loye. John Loye. Papa mama selamat hari ulang tahun pernikahan ya. Cufu Tufu apa Ame ame Kat kiat Pun Kat pun tunyan Kinyam kinyam kwai kwai lo. lo. Ini hadiah buat papa dan mama. iya Supun apa Ame Elibu, Apa ame keliwut. Kami suka sekali dengan hadiah kalian ini. Cantik sekali. Terima kasih. Eten Supun Ten Sipon, sepun Eten Sungai hiwon. Liwut, Dan sungai liwut. Tohian Nang, Tohi Yang yang. Ocha. Ocha. Oke, itu percakapan lengkapnya ya. Sư Siết Kuye Ngày tháng con nhìn con siết phòng. Siết phòng hả? Yeah. Siết phòng thiệt thay đi bài. Oh, Oke, itu percakapan lengkapnya ya. Yu Hui Sen. 对，可能可以做吧，老师。Siết phòng hay make thiệt thay à? Tí ngày sẽ ngày tháng có ngày ga phố con ngày siết phòng. Hay phiông siết phòng. Họ siết phòng nhiều. Mãi thẳng qua thòng qua chả này con. Siết phòng hả? Không biết哦，有冇？大家平常时老人家用来讲siết开还是siết phòng啊？ Ngày ama con siết quỷ. 你阿妈是讲siết开。 Iya. 还有呢？其他呢？三福晋用诶siết开还是siết phòng？ Siết quỷ. siết开哈，siết开ya还是siết开啊？siết phòng会不会那种yang ada ruangan pendingin itu? Seperti kamar pendingin gitu ya. Iya. Ya. siết phòng嘛，phòng 是房间kamar. siết quỷ à? siết开，平常时爱出啊siết开哦。爸没有啊siết开。好，来，给他们人爱吃，爱吃阿生。爱吐啊！爱吐啊！好，林丹来哈。頭生出三伏字啊嘛。三伏字係點啊？刚才有。所以我以为我开了。好，我想講，好，林丹來哈。頭生話呢邊出咗阿姊啊，阿骨出咗老妹哈，見下阿骨你來做阿姊哦。你係做阿哥，做阿哥哈，呢邊做老妹。Mama là sự. Anh cho à chị à? 你做阿哥。Coi xưa.
lama kita mau sepau he mai ni teh ya. 礼拜四，哎，礼拜四，是，Ye ngai ti, 呃，ye ngai ti, sepau he ni teh tipie ni teh. He apa me kiat fun kinyam ni teh. 嘿哦，我等爱送礼本阿爸咩？ Ngai ten chen to, ngai oi suka cho Hollywood. 好，爱做乜嘅咩？ Ngai cho yi theo khoi liên bún à mê. Nhiều ai cho mà cái 我会画画，我画一只2层嘅鸡蛋糕。 chan sân. Cái tan cao thủ apa truy trùng ye vòng sệt. 阿姊，我等下爱做乜嘅？ Ngày kí tết xét quỳ tu hành yu miền bao. 阮啲草莓酱个好看也个好食。 À mê chung ít xét thèm cái. Ít pan nè. Ít pan sư vốn qua chồng. Apa mê chọn lời ye. 祝福阿爸阿妹结婚周年纪念快乐！ Ye he sung pun apa ame liwut. Ngày tên sắp phun khi hòn, nhị tên sung ghé li vụt. Cho hi ăn liang, to chia. 很棒哦，不错不错。好，那你还在吃吗？来，再来一次蔓延。三夫子就每次做阿爸，其他三夫子来做阿姊，好冇？哦，可以。讲到第拜，还有蔓延来吃？Ada yang mau coba? Ayo, kesempatan loh. Lagi latihan ini. Itu apa ya? Itu apa? Hal. Satu Sotet. kalimat. Satu kalimat tok. Gak apa-apa ya. Pokok kebagian kan gitu. Ilu rugi. Kali-kali jadi lagi. Dari tadi jadi perempuan. Aji celak. Kalian. Ancoy ko. 我想講吼，啲客家話嘅版出大家輕鬆啲擺吼。Ya. Yuk, ada lagi yang mau coba? Coba, yuk, satu lagi yuk. Ada 10 orang lebih loh di sini. Mestinya ada yang bisa coba nih. Hanya manyin mo. 爱做的老师，如果冇人爱我就可以做老妹哦。好，sebentar cari pin oh. 好，来，上身。 Ya, mau moi, itet mo, sắp hao he mà cái như thế à. 礼拜四， Ie ngày ti, sắp hao he, ite thích bia cái như thế. He apa ame kiat phun cái nhầm nhị. 嘿哦，我等爱送礼本阿爸阿妹。 Ai mình khăn à. Ngày oi cho ít thiểu coi liên pun ame. Dia hàm thiện. Salah ya. Ngày tên chiên ngày tên cái chiên to. Oi sư ca cho Hollywood. 好，爱做乜嘢呢？ Ngày cho ít thiểu coi liên pun ame. Nhì voi cho mà cái. 我会画画，我画一只2层嘅鸡蛋糕。 Tán sừng. Cái than cao hay apa chui xì hôn cái than cao.
涂阿爸最喜欢嘅黃色嘅，阿姊我哋係愛做乜嘅？記得切開多嘅很有麵包，阮啲草莓醬個好看也個好食，阿妹唔中意食甜嘅，一般呢唔是換果醬。阿爸阿妹真嚟嘢，祝福阿爸阿妹結婚周年紀念快樂。伊嘢係送伴阿爸阿妹嘅禮物。Ngày Tết sắp chỉ phồn, ngày Tết xuống nghe lì vụt cho hi ăn liang, tốt chả. 10分多假哈，生日呢，送嘅禮物阿爸阿妹挺喜歡的哈。好，寒芒節結束之前呢，我就作為啲嘅俾大家看下先吼。結婚紀念日有按多哈，1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年. Ya, ini kita ada istilah-istilah seperti ini ya. Kalau kita yang lebih populer itu adalah pernikahan yang ke-25 dan 50 ya. Itu yang paling terkenal. Sebetulnya ada mulai dari pernikahan pertama, itu sudah ada namanya semua. Tetapi memang nama-nama ini adalah budaya barat ya. Si Fong Yin Pun Gen Yang Ho. Nama-nama ini sebetulnya pemberian dari budaya barat ya. Sebetulnya bagi orang Tionghoa sih ini masih belakangan baru dapat, baru ikut gitu ya. Yang paling terkenal itu adalah yang ini ya, Nyun Fun. Nyun Fun Kinyam. Silver Wedding, Nyun Fun. Ya. Terus kemudian yang terkenal lagi adalah Kim Fun ini. Oh, ada 50 tahun. Ya. 三府分哪张碟老师？35周年三府分。soalnya Miang San Fu Fun 35周年咯。係啊。Kẻ to phun này. Kẻ to phun. Phun này theo na phun no. Theo na phun. Ya, theo na phun ho. Ngomong theo na phun ini saya jadi ketawa ini. Hun, 结婚的婚, tulisan hun ini ya. Ini ya. Hun ini adalah artinya menikah. Pernah ada orang tanya saya, kenapa ini tulisan hunnya nih begini ya? Ikan nih Jepang, perempuan ya pinggirnya, lalu pinggirnya itu hun de hun ya, hun dalam arti pusing. Terus waktu itu saya ketawa ya, kenapa kok tulisannya begini ya? Ya pasti ada yang orang bilang, iya kenapa? Karena ada dua. Yang satu adalah perempuan kalau nggak menikah tauhun. Kalau sudah menikah tambah tauhun lagi ya. Mê tiền tổ phần. Nggak menikah tauhun, menikah pun tauhun gitu ya. Jadi pusing tuh tidak menikah pusing, setelah menikah tambah pusing gitu ya. Karena pusing keluarga, betul nggak? Ya, kalau dibilang Zhongguoren xie de 这个汉字 ya, tulisan Han ini sebetulnya ini adalah Xingsheng Zi ya. Jadi pinggirnya ini adalah bunyinya sebetulnya Xingsheng Zi. Tetapi orang-orang mengatakan ada budaya di Zhongguo dulu, kalau mau menikah itu nggak seperti sekarang ya. Kita biasanya menikah kan pagi gitu ya, jemput pengantin gitu ya. Tapi dulu enggak, dulu ada sebagian suku di Zhongguo, itu kalau menikah itu namanya Qianghun. Itu harus dirampas, dirampok. Jadi menikah itu dengan semacam kayak di apa ya, budaya sih itu. Jadi secara kekerasan gitu dipaksa perempuan itu ditarik keluar dari rumah, dibawa pulang gitu ya. Dan itu biasanya dilakukan pada waktu malam hari.
Wow. Jadi waktu黄昏的时候, makanya dinamakan hun ya. Karena itu dilakukan pada waktu sudah sore, sudah malam gitu. Baru ya. Jadi itu ada satu budaya sih itu namanya qianghun ya. 这个习俗. Ya, jadi menarik sekali ya kalau kita belajar budaya Tionghoa dulu itu. Termasuk dengan tulisan-tulisan ini penuh makna bagi saya ya. Senang sekali tahu artinya gitu ya. Oke, ini ada beberapa mungkin hanya ya asal tahu aja sih. Ya. Jadi ini mulai dari pernikahan kertas ya, paper wedding, jadi zifun, sampai yang terakhir yang paling yang paling terakhir itu adalah platinum, 70 tahun pernikahan. Ya, Pak Kim Fun, ini yang paling paling besar. Jadi yang paling rentan ya, kertas itu kan gampang pecah, gampang sobek ya, sampai pada benda yang keras, yang berharga gitu ya. Nah, ini adalah urutannya. Ya, ya termasuk Sanfufen ya. Sanfufen. 39. Ya, 35周年. Oke. Jadi ini hanya informasi aja. Ya. 好，大家有咩問題嗎？ Ada pertanyaan? Wow. Memunti. 冇問題。好，冇問題嘅話，我哋然就下課嘅嗬。我請我老師。哋就下集禮拜再見啊，下集禮拜再重見。晚安，老師，大家。